أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوة مالمان سلامو أمباو فولاني سلاما يكا foli kɛrɛkɛrɛnni min n'ala k'a di anw silamɛw ma ko an ka ɲɔgɔn fo n'a ye dunuya kɔnɔ n'ala ka alikiyama d'an ma n'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ arijinɛ kɔnɔ inshallah an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ arijinɛ kɔnɔ hali bi ka arijinɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla ye o tuma n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ arijinɛ kɔnɔ ala yɛrɛ b'an fo ni folikan de ye foli nin dabɔ ala ko asalamu salamu kɔrɔ ye ala m'an kisila ka bɔ an yɛrɛ ni tɔɔrɔya ma nin ko sɔn ni ani sitana olu le teri wala ala ko wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu ako adamaden ni b'a bila kojugu kɛli la hali bi k'an ni karawa ka sitana yɔrɔ janya anw na an se k'an ni karawa ka don ala kow da fɛ parce que ala ko ma nɔgɔ dɛ ka ni jagoya ka don ala ko da fɛ a ma nɔgɔ mais ala b'a nɔgɔya mɔgɔ le ye mɔgɔ min ala bɛ fɛ ka hɛrɛ d'a ma donc an b'a dali ala fɛ ka ala ko nɔgɔya an ye o kɛbagatɔ alahu ala m'o kɛla an ye ayiwa maliman silamɛw an b'an ka tafsir la toujours komi an k'a fɔ an ɲɛna cogo min na suratul muminuna an b'o le kan alhamdulilahi rabbil alamina kunu an y'a walagada dɔ la yɔrɔ min na ala bɛ a fɔla anw ɲɛna walawi taba alhaku ahwaahum a ko n'a y'a sɔrɔ ale ala ale ka labatoli kɛ adamadenw ka ni janakow la fɛn min ka di adamaden ye ni ale ala yɛrɛ tɛ tugula adamaden janakow kɔ la fasadati samawati wal ard ko dugukolo tun bɛna tiɲɛ sankolo fana bɛ tiɲɛ mais mun na dugukolo bɛ tiɲɛ sankolo bɛ tiɲɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ ne bɛ yɔrɔ min na sisan ne bɛ fɛ sanji ye jigi mais o y'a sɔrɔ dɔw bɛ olu ka mugu lanin bɛ ni sanji jigila a b'olu ya baara tiɲɛ donc ala bɛna mun de kɛ mugutigi ko tele ye bɔ ale ka mugu ka jan bon ne ko n ko n mako bɛ sanji la n ko sanji ka jigi bon ala bɛ mun kɛ sisan voilà ala tɛ filɛli kɛ ne ta fan fɛ a tɛ filɛli kɛ mugutigi ka fan fɛ mais ala yɛrɛ b'a filɛ adamaden camanba olu ka ɲa bɛ yɔrɔ min na ala bɛ baara kɛ a misaliya dɔ fana ye i n'a fɔ jakuma ye ɲinɛ gbɛn ka taga lɔ ɲinɛ ye taga don dingɛ da la jakuma b'i sigi dingɛ da la a b'a fɔ ala ma ala ɲa dumuni di yan ɲinɛ fana bɛ dugu jukɔrɔ ye ale fana b'a fɔ ala ɲɛna ala n bɔ jakuma bolo a bɛ fila la jumɛn de kɛ wala n balima silamɛw hɛrɛ bɛ min na ala b'o kɛ o bi a banna ale bi ala m'an sutura o de la ala ko walawi taba alhaku ni ne ala tɛ ka labatoli kɛ ahwaahum adamadenw ka janankow la la fasadati samawati wal ardu santi mina tiɲɛ dugukolo bɛ tiɲɛ wa man fihinna ani mɔgɔ minnu bɛ san ni dugukolo la bal a y'o kuma dabila atainahum ne ala ka dili kɛ adamadenw ma bi zikrihim ngo ya bonya dɔw ma n'o ye kuranɛ ye fahum an zikrihim mu'ridun mais bonya min dila anw ma ala bolo an b'an kɔ don la ka bɔ an ka bonya na malimancɛ n'i k'i kɔ don ka bɔ silamɛya la i k'i kɔ don i ya bonya na i faw k'o ya bonya sɔrɔ o le la i ba k'a ya bonya sɔrɔ o le la balima silamɛw i bɛ karamɔgɔ baba minnu yɛlɛ diɲɛ kɔnɔ olu k'o ya bonya sɔrɔ kuranɛ le bolo ala kira yɛrɛ n'a ka sahaba olu k'o ya bonya sɔrɔ kuranɛ le fɛ arabuw ko k'olu tun tɛ foyi ye ni nation tun bɛ jate n'a ti fɔla ko nin nation nin nation nin nation nin olu arabu tun bɛ tɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ fo duguma yɔrɔ le la laban na mais alhamdulillah depuis kuranɛ nana ala nana kuranɛ di arabuw ma ka kuranɛ di ala kira ma ka kuranɛ di anw silamɛw ma arabuw bɛ ɲɛ fɛli parce que o mako bɛ o ya kuranɛ na o mako bɛ ala la
adamaden ni k'i yɛrɛ mako don ala la ala yɛrɛ fana b'a to adamadenw b'i bonya ale b'i ka bonya kurakura lan ka ala m'o kɛla ye ayiwa bi ta kalan bɛ dabɔ yɔrɔ min na ala bɛ ɲininkali kɛla ko muhamadu am tasaluhum kharajan yala muhamadu ele bɛ baara min kɛla n'o ye ka silamaya lase adamadenw ma k'o ye sun don k'o ye yagabɔ k'o ye heji kɛ est ce que ele muhamadu k'a demande o adamadenw fɛ k'o ye sara dɔ d'i ma wa i ka sara wari bɔ le ka bɔ adamaden ye ni fɛn bɛɛ ye ko fila le bɛ o de ka bɔ adamaden ye fɛn ka bɔ adamaden ye o ye fangandanya ka bɔ adamaden ye dɛ wala k'a sɔrɔ tuma dɔw fangandanya nin y'an ta hɛrɛ le parce que n'ala ka wari di mɔgɔ dɔw ma olu ta baara bɛ kɛ tiɲɛni dɔrɔn ye o tɛ ɲuman kɛ abadan donc ala b'a lɔ k'a fɔ ko olu y'a ɲuman o tɛna ɲuman kɛ o le ala b'olu kɛ a b'i kɛ fangadan ye i y'i jija ka sɔn ala ka latigɛ o ma o de kosɔn lon dɔ nabila musa a bɛ tagama na lon dɔ a tagala kabelen dɔ ye denmisɛn dɔ o bɛ tolon kɛla mɛ kelen bɛ yen ale siginin bɛ namara lo a siginin bɛ duguma mɛ ni ka denmisɛn ninnu filɛ a bɛɛla mɔgɔ cɛ ɲuman min dilanna ka ɲɛ a ɲɛda cɛ ka ɲi walahi namara kabelen ninnu a ɲɛda cɛ ka ɲi il est beau c'est un beau garçon mɛ n balima silamɛw nabila musa ko ala ma ala ni kabule ni denmisɛn cɛ ɲumanba ni k'o kɛ namara ye k'o lasigi minnu bɛ yen n'olu ɲɛdaw cɛman yɛrɛ bɛrɛbɛrɛ i k'olu bila olu tɛ namara ye n b'a dali ele ala fɛ o sabali kabule ni lawuli k'a sigi a ye bɔ namaraya la ala ko nabila musa ma fɛn min kosɔn k'a kɛ namara est ce que ele b'o la wa a ko ala n b'a dali fɛ sabali a bɔ namaraya la sen d'a ma n balima silamɛw musa ka duwawu kɛ ka duwawu kɛ ka duwawu kɛ duwawu banna yɔrɔ min na kabule wulila k'a lɔ namaraya banna a wulila k'i lɔ a girinna k'a la denmisɛn ɲɔgɔn min k'a ka kuretɛti ni kurepɔn dɔw ma o sala o yɔrɔnin bɛɛ nabila musa ko ala ma ko a kɛ namara y'a lasigi parce que ala b'a lɔ pourquoi a k'o kɛ ten muso n'ala ka ko min k'i la n balimacɛ sɔn o ma n balimamuso sɔn o ma ni sɔn o ma o le da ka di ele la o da ka di ka société la parce que ala balima silamɛ an dunuya mɔgɔ bɛ dunuya kɔnɔ tɔgɔ saba de b'an bɛɛ la tɔgɔ kelen bɛ ala yɛrɛ b'o la i la tɔgɔ filanan i yɛrɛ ka fami mɔgɔw b'o la i la tɔgɔ sabanan ele yɛrɛ le b'o la i yɛrɛ la tɔgɔ fɔlɔ min ala b'a la i la mɔgɔ ma i muso jigila den kɛla cɛ ye ala le k'o cɛ ni o tɔgɔ ni la ile la den kɛla muso ye ala le k'o tɔgɔ la ile la k'i kɛ muso ye den ni a gbɛni no dɛ ala le k'o gbɛma ni la ele la den ni a fini no dɛ ala le k'o fini la ele la mɛ mun de kosɔn ele bɛna fɔ k'i b'o ala ka min la i la i b'o bɔ yen non n'ala k'i dilan k'i gbɛ i kana fɔ k'i b'i yɛrɛ fin n'ala fana k'i dilan k'i fin i kana fɔ k'i b'i yɛrɛ gbɛ a to ala tama wala ala ko ale ala bɛ adamaden dilan cogoya min jala ale ala yɛrɛ ye parce que sitana ko ala ma ko n bɛna adamadenw ɲagambaro fala yugayyiruna khalqallah ele ala ka adamadenw dilan cogo min na o bɛ n'o yɛrɛ yɛlɛma ka bɔ ele ala ka dilan cogoya la an bɛ mɔgɔ dɔw yɛlɛ bi o musow lo mo b'o yɛrɛ kɛ cɛ ye an bɛ dɔw fana yɛlɛ cɛw lo olu b'o yɛrɛ kɛ muso ye ala kɛra ko k'i dangani no mɔgɔ o mɔgɔ ala k'ele dilan k'ele kɛ cɛ ye o puis b'i yɛrɛ kɛla muso ye hali n'o k'a wele f'a b'a boloninw kɛ ten i b'a fɔ ko muso yɛrɛ lo wallahi ala kɛra ko k'i dangani no arrajul ladhi yani ja'ala nafsahu yani imra'a cɛ min k'a yɛrɛ kɛ muso ye muso min k'a yɛrɛ kɛ cɛ ye almar'a allati tarajjalat muso min k'a yɛrɛ kɛ cɛ ye parce que muso dɔw bɛ yen olu yɛrɛ kɛ muso ye a man d'o ye olu b'o yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ cɛ ye wala o bɛɛ ye mɔgɔ danganiw de ye ala fɛ ala dɔnnibagaw ko ni aya nin na ko adamadenw bɛ na ala ka fɛn dilanniw yɛlɛma a ka d'o ye cogo min na ala min bɛ Europe yan an ɲɛ b'a la o ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o bɛ taa dɔgɔtɔrɔw fɛ o b'o ko bɛɛ de bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ se ka ko bɛɛ kɛ adamaden na bi donc malman silamɛ a to ala bolo ala le k'ele dilan k'i kɛ cɛ ye walima ala le k'i dilan k'i kɛ muso ye walima ala k'i dilan k'i kɛ fangadan ye i kɔni a ma fɔ k'i kana wari ɲini dɛ la wari ɲini
a ɲini cogoya ɲuman na mais i kana kojugu kɛ ka wari ɲini adamaden ya hɛrɛjigɛ bɛ ala de bolo ele ye wuli 5h du matin wuli 4h du matin wuli 3h du matin ka tigi ya hɛrɛjigɛ ɲini hɛrɛjigɛ ɲini kɔnɔ n'ala yɛrɛ nana ele kɛ ko ele ye fangadan de ye sɔn ala ka laɲini ma donc tɔgɔ saba de bɛ adamaden kelen kelen bɛɛ la ala bɛ kelen la wala i ye cɛ ye walima i ye muso ye ala le k'o tɔgɔ la i la a filanan i ya mɔgɔ le bɛ n'o tɔgɔ la i la an den tɔgɔ ye Umar walima an den tɔgɔ ye Madu walima an den tɔgɔ ye Abubakar walima an den tɔgɔ ye Bintu walima an den tɔgɔ ye Fanta wala o minnu ye nin ye dɛ famille de bɛ ɲɔgɔn lajɛ k'o tɔgɔ la i la mais e yɛrɛ bɛna tɔgɔ jumɛn de la i yɛrɛ la sa balimancɛ balimamuso wala i bɛna tɔgɔ min la i yɛrɛ la mɔgɔ ma a ka kalan kɛ a kɛla directeur ye mɔgɔ ma ka kalan kɛ a kɛla imamu ye a kɛla ustaz ye a kɛla docteur ye wala o docteuriya ni a n'o limamiya ni ele yɛrɛ le k'o tɔgɔ ɲini ka la i yɛrɛ la hali bi ala m'an sutura la donc ala bɛ kuma na alakira a ko alakira ma a ko am tas'aluhum yala muhamadu ele bɛ adamadenw dalila wa kharjan k'o ye sara dɔ d'i ma e bɛ kuma min lase o ma n'o ye ala kuma ye yala o b'i dali ele b'o dalila k'o ye sara dɔ d'i ma wa fa kharaju rabbika mais ala bɛna sara min di adamaden ma khayrun o le ka fisa ni adamadenw bɛna sara min d'i ma ye ala kira ma mɔgɔ dali sara la a ko k'ale k'a ya kuma lase adamadenw ma ala k'ale bila k'a ye na ka na silamaya lase maa ma sara dali mɔgɔ si fɛ mɔgɔ si tɛ sara di walima ka wari sara ka don wanjulikɛyɔrɔ la non e bɛ taa wanjulikɛyɔrɔ la balimancɛ mɔgɔw bɛ saliw ta 1000 euros 2000 euros wala o b'a sara ne yɛrɛ donna ka taga ala duwawu bɛ kɛla n bɛ nin di duwawu latigɛ ye baasi tɛ n'a jali ye i b'a di n'a jali i t'a di baasi t'a la donc balima silamɛw mɔgɔ si t'a fɔ k'a fɔ ko an bɛ taa la wanjulikɛyɔrɔ na an ka waridatigi sina le bɔ ka sɔrɔ ka wanjuli lamɛn la o tɛ yen donc ala ko fa kharaju rabbika muhamadu ele ala bɛna sara min d'i ma i ka kiraya lase la balimancɛ e limami cɛ ala bɛna sara min d'i ma i ka kiraya lase la ani i ka silamaya laseli la khayrun o le ka fisa ka tɛmɛ adamadenw ka sara kan wa huwa khayru razikin mɔgɔ min bɛ adamaden hɛrɛjigɛya n'a ka fisa ni fɛn bɛɛ ta hɛrɛjigɛ ye o le ye ala ye munna parce que ni adamadenw ka saga d'i ma tuma dɔw u b'a fɔ ko i ye juru funu ka d'o ma walima n'o nana dumuni d'i ma u b'a fɔ ko a yɛlɛma i ye tasa d'a ma o ye adamadenw ye mais n'ala bɛ dumuni d'i ma a b'a n'a tasa bɛɛ d'i ma n'ala bɛ saga d'i ma a b'a n'a juruden bɛɛ d'i ma n'ala bɛna misi d'i ma a b'a n'a juruden bɛɛ d'i ma voilà ala ta sɔnni o le ka fisa ka tɛmɛ adamadenw ta sɔnni kan o le kosɔn n'an bɛna don arijinɛ kɔnɔ an ɲɛna k'an bɛna don arijinɛ kɔnɔ an fɛngɛni na kilo 80 Abubakar non i tɛ don arijinɛ kɔnɔ ta balimamuso balimancɛ ele min bɛ lamɛnna i tɛna don arijinɛ kɔnɔ nin cogoya nin na kilo 80 kilo 40 non ala bɛna renforcer parce que n'an donna arijinɛ kɔnɔ balima silamɛw nin cogoya nin na ta arijinɛ yɛrɛ hɛrɛ n'a nɛɛma b'an fa nɛɛma min bɛ arijinɛ kɔnɔ fiha ma fɛn bɛ arijinɛ kɔnɔ la aynun ra'at adamaden ɲɛ ma digi ka fɛn min ye ala kɛni bɛ k'o bila a k'an kɔnɔ arijinɛ kɔnɔ ye n ko n'i donna arijinɛ kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka dumuni kɛ ou bien i bɛ fɛ ka ji min i b'a fɔ dɔrɔn i bɛ kan min fɔ dɔrɔn subhanaka allahumma n'i y'o fɔ dɔrɔn i mako bɛ dumuni qualité min o min na balimancɛ a bɛ na ka na bila i kɔrɔ n'i y'a jali ye i b'i la k'a dumuni kɛ n'a jali ye i b'i sigi k'a dumuni kɛ n'a jali ye i b'i lɔ ka dumuni kɛ n'a jali ye yɛrɛ hali n'a jali i kunkolo kan ka dumuni kɛ a tɛ foyi k'i la arijinɛ dumuni o bɛ arijinɛ musow non ni donna olu ta ɲɛfɔ la c'est pas possible arijinɛ muso balimancɛ tellement que ala kɛlen bɛ ka arijinɛ dilan ka bila an ye an ye nisɔndiya sa e bɛ sun min don la nin ye a tɛ arijinɛ sɔrɔ arijinɛ sɔngɔ ka gɛlɛn anw ka alabato ye e bɛna sun don i bɛna heji kɛ i bɛna ya nafolo ɲagabɔ i bɛna balimancɛ balimamuso i bɛna o min kɛ nin ye kɛ walima i bɛ sigi ka ala dali kɛ ka wurudili kɛ lɛri 2 lɛri 3
n'i bɛ kuranna kalanna walima n'i bɛ wurudili dɔ kɛ la arijinɛ sɔngɔ ka bon n'ele ka alabato sanji 100 ye ala bɛ hɛrɛ min kɛ adamaden arijinɛ kɔnɔ o de la ala kɛra ko fi hama parce que ala kɛra ta ka taa arijinɛ visiter a ka arijinɛ ye ka ala kɛra ta ka taa jahanama visiter a ka jahanama ye donc ala kɛra nana min kan ko a bɛ arijinɛ mankutu adamadenw ye a ko fi hama fɛn bɛ arijinɛ kɔnɔ la ainun ra'at ɲɛ ma dege ka fɛn min ye hɛrɛ min ni ɲɛ ma dege ka ye o bɛ arijinɛ kɔnɔ o b'an kɔnɔ na ma bɛ jɔn de kɔnɔ na la ilaha illallah fɔbagaw a bɛ jɔn de kɔnɔ na n balimamuso ele min sɔnna i cɛ k'i tɔɔrɔ mɛ i sigilen i ka furu la Allahu akbar malimancɛ ele min k'i ya nafolo yaga bɔ ala kama lillahi wa rasulihi n'o tɛ i bɛ yaga bɔ la ka taga di mɔgɔ min ma kɛ tuma dɔw ma dɔrɔmɛ kelen baara k'i ye mɛ i bɛ wari ta ka taa d'a ma silamaya baara filɛ nin ye i b'a baara an bɛ seri min kɛ an bɛ sun min don i b'o baara min kɛ nin ye ala b'i don arijinɛ kɔnɔ i ya baara sababu le kama n'o tɛ arijinɛ kuruyɛri kelen a kiyɛri kelen adamadenw bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ dunuya kɔnɔ an tɛ se k'a san parce que ala kɛlen bɛ k'a dilan cogo min na e ma ala ko k'a bɛ dunuya dilan a ka dunuya dilan tile 6 dɔrɔn e ɲɛ bɛ yiri min nugu la o e ɲɛ bɛ sankolo min na o e ɲɛ bɛ dugukolo min na o e ɲɛ bɛ adamaden min na o e ɲɛ bɛ jinɛ min nugu la o an yɛrɛ tɛ jinɛw yela yɛrɛ ne yɛrɛ min ko k'i bɛ jinɛ ye k'i ya kungo ɲini ka di yɛrɛ ma ala m'an sutura la donc i bɛ fɛn o fɛn yela dugukolo kɔ kan a saga n'a ba n'a misi n'a adamadenw a n'a a jinɛw a fɛn bɛɛ lajɛlen ala k'a bɛɛ fabriquer dans 6 jours Dieu a pris 6 jours seulement pour fabriquer et façonner le monde entier. Mais Allah nana fo ka ba arijinɛ dilan min kɛ Dieu quand il a décidé de créer comme on appelle le paradis il a pris 4000 ans sanji waga 4 ala ko le ta ka arijinɛ baara malman la arijinɛ partie dɔw bɛ yen ala kira yɛrɛ ya quartier ko an bɛɛ ye kelen an bɛɛ tɛ kelen dɛ hali dunuya kɔnɔ est ce que an bɛɛ ye kelen ye wa minnu bɛ résidentiel la ani yɔrɔ babaw la an'u minnu bɛ gulɔgulɔw la kelen don wa arijinɛ fana kɔnɔ a bɛ tele mais arijinɛ kɔnɔ kɛ malimancɛ a bɛ fɔ mɔgɔ min ma k'o ma foyi sɔrɔ le vagabond du paradis qui n'est rien eu c'est-à-dire on a fait le partage toi tu n'es rien eu o le ye mɔgɔ ye mɔgɔ min dunuya bɛɛ lajɛlen continent 6 walima continent 6 o hɛrɛ bɛɛ lajɛlen Afrique hɛrɛ min b'a kɔnɔ Amérique hɛrɛ min bɛ yen Europe hɛrɛ min bɛ yen Asie hɛrɛ min bɛ yen Australie hɛrɛ min bɛ yen nafa min bɛ yen a mɔgɔ n'a adamaden n'a jinɛw n'a fɛn bɛɛ lajɛlen n'o o dilanna ka di mɔgɔ min ma siɲɛ 2 arijinɛ kɔnɔ ko le bɛnɛlen ta ɲɛ ma arijinɛ kɔnɔ an b'a fɔ olu le ma ko arijinɛ babugu kɔnɔ mɔgɔw minnu bɛ si la babugu kɔnɔ c'est à dire olu ma foyi sɔrɔ arijinɛ kɔnɔ o de la ala kɛra ko fiha ma la ainun ra'at fɛn bɛ arijinɛ kɔnɔ ɲɛ ma dege k'a ye wala uzunun sami'at fɛn bɛ arijinɛ kɔnɔ tuma dɔ ɲɛ tɛ fɛn dɔ ye mɔgɔ dɔw bɛ faransi ya walima dɔw bɛ afiriki o ma dege ka se faransi ya dɔw bɛ o ma dege ka se Europe dɔw bɛ o ma dege ka se comme on appelle Amérique mais o b'a a ko fɔ mɛnna tellement que a cɛ ka ɲi fɛnkɛ minnu bɛ yen o b'o mɛn adamaden tɛ fɛn dɔ ye ɲɛ na a ko fɛn bɛ arijinɛ kɔnɔ an ma dege ka min ala kana le bɛ kuma na wa ma yantiku anil hawa wa najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa tɛ naga kan fɔ n'a dimina a bɛ kan min fɔ o bɛɛ bɛn ala jana ko ma n'a yɛrɛ nisɔndiyala ala kira bɛ kan min fɔ o bɛɛ bɛn ala jana ko ma ala kira ma dege ka naga kan fɔ a dimini a bɛ ala kuma le fɔ a nisɔndiyani a bɛ ala ko kuma le fɔ o le bɛ fɔ olu le kuma na a ko fiha ma la ainu ra'at fɛn bɛ arijinɛ kɔnɔ ɲɛden ma dege ka min ye wala uzunun sami'at fɛn bɛ arijinɛ kɔnɔ tolo yɛrɛ ma dege k'a mankutu mɛn wala khatara ala kalbi bashar hɛrɛ bɛ arijinɛ kɔnɔ o hɛrɛ maliman silamaw o ma dege ka miiri a miiriya ma dege ka bila i dusukun na k'o hɛrɛ ɲɔgɔn bɛ sɔrɔ hɛrɛ bɛ dan ye mun ye maliman silamaw n'an donna arijinɛ kɔnɔ hɛrɛ bɛ la dan o le ye ka ala yɛrɛ ye ala yɛrɛ b'a yɛrɛ yira n'a arijinɛ kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ arijinɛ kɔnɔ olu bɛ ala ye san o san siɲɛ kelen
dɔw bɛ olu bɛ ala ye san 2 o san 2 siɲɛ kelen dɔw bɛ ala ye san 5 o san 5 ale bɛ sɔrɔ ka ala ye siɲɛ kelen dɔw yɛrɛ bɛ ala ye kalo o kalo dɔw bɛ ala ye semaine o semaine o tile kelen a bɛ ala ye dɔw yɛrɛ bɛ arijinɛ kɔnɔ kɛ olu ɲɛ gbannen bɛ ala la o ɲɛ tɛ bɔ ala la o ni ala bɛ ɲɔgɔn filɛ o bɛ ala filɛ la tuma bɛɛ donc ne mɔgɔ min ko i b'o kuma ɲini i bɛ taga kuranna kalan dɔrɔn ala ko wujuhun yawma idhin nadira naziratun ko ɲɛ dɔw bɛ yen kiyama lɔlɔ na o bosɔnni bɛ k'ale ala filɛ dɔrɔn o tɛ foyi wɛrɛ filɛ ni ka ala yɛrɛ ye o ala ye dagamu foyi tɛ se ka bila o kɔrɔ dagamu bɛɛ ka dan de b'o ye voilà donc ala ka arijinɛ dilan min kɛ sanji waga a ka dunuya bɛɛ lajɛlen dilan ala bolo sanji tele 6 6 jours mais a ko a bɛ arijinɛ dilan il a appelé 4000 ans sanji waga 4 n'a bɛ arijinɛ dilan na arijinɛ parti dɔw bɛ yen ala ma o di mɛlɛkɛ ma k'o y'a lɔ ale ala yɛrɛ le k'o birikiw placer n'a bolo ye donc a sɔrɔla ka arijinɛ musow dilan ka bila olu bɛ yen o de kosɔn n bɛ to la k'a fɔ an ya musow ɲɛna a y'an ladon a ye hinɛ an na wala a ye gbɛrɛ an na ka hinɛ an na a muso cɛ min ka ɲi a man ca an man ɲi mais n'i bɔla an ko nin man ɲi kɛ e bɛ taga min fɛ est ce que e k'o jogo lɔ wa balimamuso in m'o jogo lɔ o tuma min man ɲi de e ti tɛ débrouiller n'o ye wa i débrouiller n'o ye i kana bɔ balima silamɛw n bɛ to k'a fɔ musow ɲɛna a kana malen kɛ anw na anw cɛw n'o tɛ n'an donna arijinɛ kɔnɔ arijinɛ musow bɛ yen déjà ala k'olu préparer ka bila mais mɔgɔ minnu ye musow ye arijinɛ dunuya kɔnɔ yan ni sunkalo wagati sera o bɛ sɛgɛn ka sɛgɛn o bɛ wuli 4 heures du matin o bɛ wuli dɔw bɛ wuli 3 heures du matin k'o cɛ ka suguri labɛn ka na cɛ lakunu cɛ bɛ tigi ko ka na a ya suguri domu balima silamɛw ni 5 heures wagati ani 18 heures ani 21 heures wagati dɔw ya sun bɛ tigɛ la Europe an bɛ sun tigɛ la yan à 21 heures balima silamɛw Afrique tuma dɔw olu bɛ sun tigɛ yen 18 heures 15 tuma dɔw a bɛ tigɛ 18 heures 20 tuma dɔw a bɛ tigɛ 18 heures 30 voilà an bɛ n'an ka suntigɛ lɛriw lo parce que ala ko kuranna kɔnɔ summa atimu siyama ila layl ni su le kola a bɛ sɔrɔ ka sun tigɛ o de la ala kɛra ko iza yani akbala laylu min hahuna wa adbara naharu min hahuna wa garabati shamsu fakad aftara saimu a ko ni su bɛ nana tele bɛ tagala o puis tele dogola ko sundonbaga a ya sun tigɛ la mais o sun gbɛlɛya wagati yɛrɛ suntigɛ bɛ kɛ wagati min na à partir de 17 heures à partir de 18 heures o wagati le ye sun bɛ ban adamaden na o wagati le mɔɔ le bɛ bɛn anw ya muso yɛrɛ ya baara daminɛ ma an bɛ foli di o ma dɛ k'o fo sunkalo la k'o fo foli la dan tɛ foli min na donc olu minnu k'o sɛgɛn n'o maɲumanko kɛ ala ko kama n'o ye arijinɛ musow ye arijinɛ musow tellement que a cɛ ka ɲi tellement que arijinɛ muso cɛ ka ɲi n ko n'i bɛ bɔ ka taga dugu kɔnɔ arijinɛ kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ taga la dugu kɔnɔ e ka lɔ dɔw bɛ olu bɛ karawati siri an n'u minnu b'a dege karawati siri la bon anw b'an ya derekebaw don wala k'a filɛ n'a cɛ ka ɲi parce que n'i bɛ bɔ so kɔnɔ muso de dɔ bɛ ka kɛ i y'a fɛnkɛ filɛnan c'est à dire la contrôle là c'est la femme qui doit faire i y'a derekeba nin vraiment a sɔgɔnin bɛ yɔrɔ nin na han bon nin bɔ vraiment taga dɔ wɛrɛ don wala bon dereke don nin cogoya la wala ni muso cɛ bɔla ka taga kɛnɛ ma ni faute b'a ya dereke la a kana cɛ neni dɛ a ye muso le neni parce que ale le doit a ma ya contrôle kɛ a dɔ bɛ ka baara min kɛ a ma ya baara kɛ est ce que tu vois donc balima silamɛw ni arijinɛ muso tellement k'o cɛ ka ɲi dɔnnibagaw y'a yira ko ni ka arijinɛ muso kinbirikun k'a ta a sen na ka na s'a kinbirikun na yan n'a y'a bɔ k'a yanga san ani dugu cɛ cɛ o cɛ ni ɲɛ lala kan tellement que a cɛ ka ɲi c'est à dire a tɛ kun i ma dunuya kɔnɔ i bɛ la ka sali o ye gbɛnɛnkala ye bon i k'a dɔn gbɛnɛnkala kɔni tɛ yɔrɔ cɛ ɲuman ye dɛ balima muso balima cɛ n'i nana i ɲɛ la a woto kan o la don i tɛ toli i bɛ toli le
Alo nyana ko ala ko yeto nga ko le. Ala ka silamaya min da mani. Wallahi here beka here lo. Here wore te silamaya ko fe do wore te. Arijina muso cheka ni katanga se degré do ala kelempele balo. Donc on balman silama mo arijina muso no lu ya chenya tagala lo yoro mina. Muso minu u ka sege ke na nye dunuya kono. Kanya suguri utewi, kanya comme on appelle anya suntigaw ko lugu fana tewi ka sege ke furula fache ka atoro iche bamuso ki toro iche balma muso ki toro iche balma cheo ki toro iche teri cheo ki toro o be toro be somne na mune kama parce que be furule la il fallait qu'il dit il fallait qu'il dit il m'a sonya o furu kama ko même fa kumakan bila a ɲɔna même ba kumakan to a ɲɔna i sigili i ka furu la maliman sinama k'o tɔɔrɔya bɛɛ sɔn minɛ furu fo ka taga se cɛ ka saya ma walima ka taga se ele yɛrɛ ka saya ma n'an tagala don arijinɛ kɔnɔ ala ma arijinɛ dila ma inshallahu an bɛ don a kɔnɔ o musow ka arijinɛ musow ka cɛya n'o lɔla yɔrɔ min na ala bɛ degré 70 le don musow ka cɛya ni dunuya musow ka cɛya cɛ c'est à dire dunuya musow cɛ ka ɲi ni arijinɛ musow ye 70 degrés donc ala b'o le fɔ la am tasaluhum yala kafiru ko ele muhamadu ma k'i ye ele muhamadu n'i bɛ dawa kɛ la ka kuma ni mɔgɔw ye ka silamaya ɲɛfɔ u ɲɛna est ce que i b'o ɲininka la i b'o dalila wari la wa kharjan i b'o dalila wari la wa la fa kharaju rabbika muhamadu ala bena hɛrɛ min di silamaw ma walima ala yɛrɛ bena hɛrɛjigɛ min di adamaden ma khayrun o le ka fisa ka tɛmɛ adamadenw ta hɛrɛ dini kan parce que ni tuma dɔ sela adamadenw bɛna i kunna la wagati dɔ ele nana faransi yan walima e nana abijan n'an o ti ma ɲa ma ka ɲa d'i ma ka ɲa sabarakɔrɔw d'i ma e tun bɛ kɛ fɛn ye wa adamadenw b'o f'i ma tuma dɔw voilà mais ala n'ala ka fɛn d'i ma ka hɛrɛjigɛ d'i ma n'ala k'i sɔn ala tɛ waso i la mais mɔgɔ o mɔgɔ n'ele bɛ waso malimacɛ i ka waso dɔrɔn i ya waso sababu kama i ka saraka o saraka bɔ ala b'a baraji bɛɛ annulé e waso man di ala ye dɛ yada o man di ala ye mɔgɔ saba le bɛ yen ale bɛ waso mais hali bi a ya baraji b'a ɲɔgɔn na ala t'a ya baraji bɔ yen mɔgɔ saba n'o tɛ adamaden n'a ye saraka d'i ma walima ka hɛrɛ k'i ye o puis ka n'i kunna la a y'a bila i kunkolo la ni ne tun bɛ berger i tun bɛ faransi nɛnɛ la yan i tun tɛna faga wa i tun bɛ métro dingɛ kɔnɔ i tun tɛna faga wa n'i y'o fɔ dɔrɔn i k'a tigi héberger min kɛ kalo kelen kalo saba sanji kelen e ka baraji min sɔrɔ a baraji bɛɛ ala b'a bɛɛ jɔsi ka bɔ yen a bɛɛ parce que i waso la waso di man di ala ye voilà mɔgɔ saba dɔrɔn de bɛ se ka waso ka kunnalali kɛ o puis o y'a baraji b'a ɲɔgɔn na a fɔlɔ i fa n'i ba mɔgɔ ma ele kɛla fɛn ye bi n ko ne le k'i ye école sara voilà bilakoro tɛmɛ ka sigi yan voilà il y a une autorité parentale c'est ce que les parents ne font plus l'éducation qu'on doit donner à nos enfants il faut que l'enfant sache que mes parents là c'est une autorité voilà il faut respecter cette autorité là c'est très important et toi en tant que parent il faut que tu dis à ton enfant moi je suis une autorité pour toi c'est moi qui te donne l'éducation de base cette éducation de base là l'école ne peut pas te donner l'école est là pour t'enseigner mais l'éducation la vraie éducation ce sont les parents qui donnent ça aux enfants. Voilà. Donc, c'est pourquoi on dit que, quand on dit le ramadan, il y a beaucoup de gens qui croient que le ramadan, c'est seulement jeûner, prier, et puis c'est tout. Non, le ramadan, c'est une école. Le ramadan, c'est un renforcement des capacités. Quand on finit le ramadan, on doit avoir des comportements dans la vie quotidienne. C'est ça. Ça veut dire que tu sors d'une école, tu as reçu une formation. La première formation que cette école la donne aux croyants, c'est le partage. Il faut savoir partager.
Ce que Dieu t'a donné, le peu que Dieu t'a donné là, partage ça avec tes amis, avec tes frères, avec tes soeurs. Même ceux qui ne pratiquent pas la même religion, le peu que Dieu t'a donné, il faut partager avec eux durant ces mois-là. C'est très important. Donc le deuxième que Dieu te donne dans ces ramadans, dans ces mois-là, c'est la crainte d'Allah. Il faut avoir peur de Dieu. Il y a des choses que tu ne dois pas te permettre après le ramadan. Tu ne dois plus faire ça. Tu ne dois pas avoir de problèmes avec ton entourage. Il faut être bien avec ton mari. Il faut être bien. C'est ça qui veut dire ramadan. Ramadan, c'est une école. Il ne s'agit pas seulement de jeûner, de prier, et puis ça s'arrête là. Non. Le ramadan te donne des choses qu'il faut pratiquer après le ramadan. Allez bien, Allah m'a jamana. Allah m'a sutarala. Allah m'a saoubama. Aïwa mbalman slamaou. Allah be kumana Allah kara fe. Abe kumana mbela jenim fe. Ako am tasaluhum kharjan. Ako ya la Muhammadu. Ika adama don dali ko yi saralewa. Non. Allah kara amamu si dali sarala. Almami ba ya serika abe ala ya wanjulu ke misiru kono. Amamu si dali sarala. Fa kharaju rabbika. Ako ala ka sara khairun o kapsa katima adama don ta saraka wa huwa ala do khairu razikin mo min be adama den herjige ka fenta ka dima na kapsa ni bela jeni ole alai donc nga fayna chugo mina mo saba no lugu ka kuna dalike o ya saraka teche afolo ifani ba no lugu ki kuna la mais ambe profito rola ka fo fani ba unyana ay lo allo yorola ay lo yorola kana srande unye ko bedeni ne benya ko biekela boni kuma na chodo abena murutima donc ele ya limaniya nagasila ki ya limaniya dogoya furu fele tagala tigala ka herela ala te se kele balonele denchete ala te se kele balo di mani demusote ora ala di ka garantie diambela ako wama min dabatin fil ardi ila ala lahi rizquha ako ale ala ka dawo daglan ale ka bela jeni ka domini préparer kabla ali mene sa nye fium ate yelikela mabaya domini jara nye fium ate yelikela mabaya domini soro kungo kono zana wele adamade ha wala ko son londo ala modo asigini be badala asigila badala minga akaye toru do be ale be bo opia ba dawa na ka dawa mene do be do kono no do no kono toru be jigi kono abe mie kasoro abe bo abe na dawa to mene be bo ale sigila ko fle ko ka to toru kuma ako tumodo le be ba kono ba danai abe ba dukolo ire kwa mais ale be kabakuru do le kono yi o kabakuru mi na ba kono ata ya domini soro ala ba le ya domini di comme on appelle mene be domini ta dala ale be donné kono mene te se ka do jila ka ta toren fana jope ni mene donna ne kono ne be mene ni transporter ni ne fana sere tellement que kawakuru ni placité ne se ka do portité ne toure be se ka do porti mi fait kata tumuni ka domini dama mene ni kelempele be se ka do woni fait donc mene be boni ba ne be ndawa mene be boni da kono ale be do woni fait kata tumu ka domini dama na ka tumu ka dumuni dama ni tumu ka dumuni ka abe soro ka bo mene be soro ka bo ne be ndawa ka to abe donné da kono mena bo kene mamba a bla men ndawa to mene be bo sini fana ni nana ba keti donc tumu ni be bolo la jiju ko ala ba ya bolo dama zana we adama den se fla ko ala nyine lele ko non an sabali an yan jigi ke alaye ka an jigi ke ala kiraye sallallahu alaihi wasallam jigi ka ala kira ye munye ala kira nana ni dine mi o dine mi ne isobela akei na fo ala ka nyini chugo mina donc malman slamaw
an y'a lɔ k'a fɔ ala le k'a wajibiya an n'u faw ni baw ma ko an ye denw don ale ala ka ɲɛnasira fɛ muru awladakum bisolati den bila seri la sanji 7 ele min ye fa ye ele min ye ba ye a bila a ye seri wadribuhum aleha ni ko den ma ko a ye seri n'a se sera sanji 10 ala k'u y'a farikolo ban dɔɔni mais i kana bolo kari i kana ɲɛ ci mais a farikolo a y'a lɔ ko seri ye sɔbɛli ye donc au yɔrɔ la vraiment on tire chapeau à ceux qui sont en France ici ou bien dans les pays européens ou bien dans les pays américains qui vraiment qui donnent une bonne éducation islamique aux enfants. Il faut les tirer le chapeau, il faut les remercier. En bas au faux, des minutes be baloya, ka lamoya, ka keslama baye. En doit be ko fo ko ba fo. Ka nyini jelu fo o fasala. Parce que o ka barake. Donc malman slama ala ka daga ifa walma iba abese ka waso ma nene mele ko so rebe ke fenye wa. Opi aya baraji te ban aya baraji ban yona aflana yi kara mogo do be ka obese ka waso ima nele ki kala a ba ta za ja ka ka da za ra za foka abata sa a hurufu le hijaiya foka a mwani sengi bieban nele ki kanola abe fotala abe dotale ni koro ni sisa ikela fenye ika kurana lo ikela fenye ika ekol lo donc nele ki kala il veut se ka waso i ka kalande ma basi tala opi ya baraji te tien ani John bon comme John ko yere te tuni alhamdulillah ala ko no ya dunya kono John te tuni al jamana minu be no lu be John ya kela o ba kela dogole la no te John ya te tu bana ali bi ala ma sutara la donc il veut se ka matiki che be se ka waso ka John chema ka faye ka fo a nele ki ke horoni donc ibi sigirolo alhamdulillah donc ne mogo wasula na bolo mogo sabala ne mogo wasula e ba lo mchedo be ala ka jarabi lawka ale te se ka ya bonsara soro yere ya te se ka ya dumuni soro yere mais entre temps ala bato a ka muso min furu ala ko ke herjige tigi parce que bien ata chugolo balman salamo o muso le be bonsara o le be jisara o le be courant sara le lo ne be ko bela mais l'homme n'a muso na waso chema ka foko i mo be comme on appelle so sanele ba ku teremena i ka sanji mo amike bon sara ni ji sara ni ko sara la malma muso ya baraji bie bana abebla la ji kono baraji bechena l'homme na ni ki chesi ka waso ama baraji bechena aya jija ngana o baraji uche ne mo mi ko ibo kuma ni Qur'ana kono ala ko wala tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha ko angana ya saraka baraji chen ni waso ye ani kuralali angana oke donc amesi anga Qur'ana ma ala ko am tasaluhum yala ele Muhammadu be adama don dalawa kharjan ko ye sarado dima ko parce que ka salama yalla so mawa fa kharaju rabbika ala bena sarami dele Muhammadu masalama yalla selima khairun o kafsa katima adama don ka saraka fa kharaju rabbika malmanche limami wal makaramoche ibe ala komi kela longo lo moto be tagala logola ele be tagala Qur'ana le nyofe moto be tagala o ka bara daula ele sini be nyenyini ne kela tu es en train de faire des recherches Slamaya be se ka nyebo chugodi Slamaya kana lano ele ta hami ole ibo le ke malman slama o bana minge ni no tagala logola kana o be war soroke mais ele sigila bona ibi ta que la recherche le elle te se ka war soroko mo lu mais ils sont au fanga yama ils sont au ko biema malman slama abe fo lugulema ka foko ala barakela donc ala ko alu minu tagala sigilola alu minu tagala barake alu minu ka jago ke ka taga Chine yoro la walma ka taga Amerique ka taga fon takana aya jija ka haklito mohola minu usini be aya dine kama aya haklito la donc olu minu bo bara baba ukela fa kharaju rabbika ne ala bena saramin doma o ka ala ko bara kama khairun o kapsa katima dama don ta saraka wa huwa ala khairu razikina
mɔgɔ min bɛ fɛn di mɔgɔ ma a tɛ waso o kelen de ye ala ye n'o tɛ adamadenw k'a d'i ma n'i ma intention kɛ ni wagati dɔ sɔrɔ o bɛ waso i ma wa innaka ala ko muhamadu ele muhamadu do latadu'uhum e b'a adamadenw welela ka taga mun de ma ila siratin e b'o welela ka taga sira le ma mustaqimin sira min telenin do o le kosɔn kunu an ka baara min an ka wanjuli kɛ an dɔ la yɔrɔ min na kunu parce que an ka fɔ n ko abuzar nel gafari ala kɛra ka lalilikan caman fɔ a ye a lalilikanw na an ka looru fɔ mais lalili 7 lo a tɔ tola 2 a tɔ tola 2 min ye inshallah an bɛ n'o le fɔ bi mais peut-être mɔgɔ dɔw m'an lamɛn wanjuli daminɛ na an bɛna segin ka kɔrɔ nin ka dɔɔni rapidement sani k'a to an bɛ se bita ma a fɔlɔfɔlɔ ala kura ko abuzari ma a ko abuzar i jija i ye miskinaw ani yatimaw ani fangandaw i y'o kanu n'i bɛ fɛ ala ka k'i fɛ k'i y'i jija ka fangandaw kanu i ye gbɛrɛ o la tuma dɔw i ye togo fo ka so ka togo filɛ ani fana a filanan a lalilikan filanan a ko mɔgɔ minnu n'ala kɛnin bɛ k'ele fisaya n'olu ye hɛrɛtigɛ ta bolo ma k'i jija k'olu le filɛ ala k'a kɛ ele bɛ lala bon na mɔgɔ dɔw bɛ yen bon t'olu bolo olu bɛ lala kɛnɛma le ala k'a kɛ mobili b'ele bolo e bɛ circuler ni ya mobili ye k'a to k'i ya kursuw kɛ n'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɛgɛso le b'o bolo dɔw yɛrɛ bɛ u bɛ tagama n'o sen na dɔw yɛrɛ bɛ sen yɛrɛ t'olu bolo olu bɛ si la le namaraw bɛ yen ala ka ɲɛden d'ele ma ele bɛ yelikɛla fiyɛnw bɛ yen ala ka da d'ele ma e bɛ se la ka kuma bobow bɛ yen ala ka tolo d'ele ma tolo nin bɛ fonctionner la ni mɔgɔw kumana i b'a mɛn na tolo gbɛrɛw bɛ yen ala k'ele fisaya ni minnu ye n'i ye tolo i ka tolo ko ma n'i ye ɲɛ fiyɛnw filɛ mɔgɔ min tɛ yelikɛla i b'a ye i bɛ ala fo i ɲɛden i bɛ ala fo i ɲɛden ma mɔgɔ min n'a ye bobo ye n'a tɛ se la ka kuma n'ele de bɛ se la ka kuma e bɛ ala fo i datigiya ma donc k'an ye mɔgɔ filɛ minnu b'an dugu ma pour k'an se k'ala barika la k'ala fo n'o tɛ n'an ka mɔgɔ filɛ minnu b'an sanfɛ ceux qui voyagent qui sont toujours entre 2 avions n'ele ko k'i b'olu filɛ malimacɛ i tɛ n'ala barika la ele teri ye milliardaire le n'olu sigila o bɛ million kuma le fɔ elle ne parle pas de 100 000 elle ne parle non elle parle de millions et de milliards bon n'ele sigila olu y'a baro da la o malimacɛ e b'a ala barika la wa e tɛ n'ala barika la parce que e b'a fɔ ko ala yɛrɛ kɔni vraiment ala ka jugu ne ma quoi ni t'i y'o fɔ dɔrɔn e ka kojugu le fɔ donc k'an ye mɔgɔ filɛ minnu b'an dugu ma an kana mɔgɔ filɛ minnu b'an sanfɛ pour k'an se k'ala barika la a sabanan a lalilikan sabanan ko an y'an sinjiw ladinɛ an de y'a sinji mɔgɔw baneli la e y'a denwuli sera sinji mɔgɔ siman na baliman siman na e denmuso y'a kɔɲɔkoya sera mɔgɔ wɛrɛw le nana e sinji mɔgɔ siman na baliman siman na ala ko n'olu fana ta denwuli sera walima o y'a denmuso ka kɔɲɔkoya sera e kana fɔ k'o ma na ele ta la taga o le wa an asila rahimi wa in jafani hali ni balima banana hali ni sinji banana ko n kana ban o la ala kɛra k'o lalilikan fɔ ɲɛna o kɛla sabanan ye a naaninan wa an uksiru min kawli la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah k'an y'o fɔ ka caya a bɛ kɛ sababu ye problème misɛnnin minnu banna a n'a problème baba minnu banna ala b'a bɛɛ ɲɛnabɔ la hawla wala quwwata illa billah abuzari ko a lalilikan loruna wa an atakallama bi muril haqi a ko ni tiɲɛ gbɛlɛyala cogo cogo ko n y'a fɔ mais n ye s'a fɔ cogoya fana na voilà an k'o le fɔ kunu t'a lɔla ye bi ta bɛ dabɔ min kan ala kɛra ko abuzari ma wala ta'khudhni fillahi lawmata la'im c'est à dire n ye ala baara kɛ mɔgɔ minnu bɛ na n jalaki ko n kana siran olu y'a jalakili ye ni serilɛri sera wuli ka se e b'a mɛn dɔw fɛ ko an n'u ye kafiriw ye anw bɛna ta kɛ kɔfɛ e ka n'o lamɛn tigiya seri kɛ
Malma muso o bena ebe comme on appelle langana min lale kuna modo bena foko a muso koroni abena na muso koroni parce que aka langana la lu ni meshu le benyo on fait ani fo oncle nous malman slamo ni reka don yedai ya so maquillage ken be kan yeda Allahu akbar dunya deun eba olu be to ka moke ma ko demsen fitini to tu as quel âge? Si tu as trop, peut-être c'est 19 ans. C'est peut-être c'est 20 ans. Au beto ka mokeima. Au mokeri ni ko kana fui kila. Il y a dineke. Avec la fui ma ko tu es islamiste. Au beno ola, au beno fuina. O tu es terroriste. Au beno o mim biebe fo malman muso malman tie. Il y a dineke. Do bena fuina ko il y a che ko ka jugu. Afo ne re furula kana o che ko jugu ya le kama. Net ika ine furula kana ke. No te mbola fami feike. Nya bombe ali bene ta la be nya bonyi mfati me domini me tuma do kan ka te me che taka me ka yen na nche feke fen do be nche fe ya ntese ko so ron fasola o le ko so na nche fe nya che ko ka ju ni che na no la sambal mamuso e kana malu ya che la batola jigbani ji amangba afanama amasuma ka koroni ka la malmanche ka se malmamuso ka se mre ka blokono ka to ka digi ne bano le ba son para otige ka bumusu dakenye voilà ni mena ne tere muso mena ne yola ni ache ko ka jugusa ala tuse ga bokene ma afo ka jugu pia ko ala bara mo bena mokiri mami kila alabara kama ko kana toyiya alabara dabla wala ta'khudhni fillahi lawmata la'im okela aya lalilika worona ala karaka lalilika wolumflana mi fo Abu Dharr al-Ghafari nyana wa an la as'ala an-nasa shay'an ako Abu Dharr ma ako ijija et quand un service il faut demander mon offre et quand un atamo au boulot fait encore mobile be a bolo a mobile chekan aka mobile ni sa million mois million binani malmanche et quand un fo o kele be nyebolo mobile fait non elena lete kelenye voilà wa an la as'ala nasa ikana mogo dali yalo mogo do be olu ya bara e dalili leye naka fenyumo ya tere muso bolo fa e do dali naka fenyumo ya tere che bolo fa e do dali ibe lobo itere che muso la ole la londo la che do na la kra nyo fe sallallahu alaihi wasallam ako muhammadu mbe fe yin lali me alalili kana janya me alalili yeke femininga ke ala be kenfe mbeja ala yo bi mbeja adama donye mbe fe ki yo le fonyana ala kra ko chema ko ejija ye bandunu nyana e kana dunya ke kunwoyi dunya boy ka problem una ko ni ko ke ki beja ala e mota ira ko ti balo nyini de mbalma muso mbalma che bi balo nyini e be dunya nyini na fo ite na sa mais il la harafa na nyini ka fo ko ntena to ya bi re sani ka to bi e ba ne be sa la hara nyini ti obi be dunya fa na nyini sinama ole e ma ala ko rabbana atina fi dunya hasana do fa na be olu wa fo ko ante fo ike dunya na non mal manche wala tan san nasiba kamina dunya nyini me kana dunya ke ka objectif yi la harafa na nyini la hara ke ka objectif yi malman sinama donc cheko ala karama ko ya le lale ala kara ko bandunya na ni bana dunya na la be kife parce que ala ka dunya glaminga ko dunya ma fon be burli ko kan yere do mo no ma ko tile yere do lugule ma aya fleka ala mo asigini ba ya bona million bena ala mo asigini ba ka bona malman sinama masa che babo bena kan ibria ko roka idwo uko président de la république beni bri lon bagale ko do wu kenyi ko jamana nyaamina a jamana gbele yala do wu kenyi ma ale ma bodu dunya ko ale ba ya bona lew ama bodu dunya ko ala kara ala ko dunya ma ngi glaminge mo minu be borli ko kan yere do luma ale politicien be borla dunya ko jama lungo lo be borla dunya ko o ka soro mi tuma be problème do bo dala tuma be wa man a'radu an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka
ala ko ni mɔgɔ min k'i kɔ don selifana seri ma k'i kɔ don lansara seri ma ka ban ala ko ma ale ala bɛ problème d'i ma i ka ɲɛnamaya kɔnɔ problème i tɛ se k'a régler i bɛ taga sa k'a tɔ to donc ala kɛra ko cɛ ma a ko n'i bɛ fɛ ala y'i k'i fɛ ala y'i kanu i jija ye ban dunuya na mais n'i bɛ fɛ adamadenw y'i kanu k'i miiri ni hakili b'o ka o bolofɛnw kɔ ni ka ko ele ka fani min ye terimuso la ko fo ele y'o dɔ don i ka sani min y'a la ko fo ele y'o dɔ sɔrɔ bon a fila di hɛrijɛgɛ tɛ kelen ye tuma dɔ i b'a fɔ k'a y'a d'i ma bon n'a k'a d'i ma ale bɛ se k'a deli ale bɛ na dɔ wɛrɛ sɔrɔ wa voilà donc n'an bɛ fɛ an teriw y'an kanu an kana lɔgɔ b'o la an y'a kɛ komi fɛn min b'o bolo an y'a hakili bɔ a kan ne k'i hakili bɔ i teriw ka sɔrɔ fɛn kan i t'o dali la n'o ka min ta ka d'i ma o yɛrɛ ye alhamdulillah rabbil alamin o ye hɛrɛjɛgɛ ye mais jama longolo i bɛ fisabililayi la jama longolo i bɛ dali la ala b'a to i bɛ lɔgɔ bɔ mɔgɔw la voilà mɔgɔ i m'a ye ala ni adamadenw tɛ kelen ye dɛ n'i ma ala dali ala b'i kɛlɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i tɛ ala dali la k'a fɔ ala ye hɛrɛ k'i ye ala b'i kɛlɛ parce que i t'ale dali la mais mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ adamadenw dali i nana bi ko problème b'i la nansɔngɔ tɛ yen n k'a d'i ma i tagala sinitugu i nana n k'a d'i ma i tagala sinikɛnɛ i nana ko nansɔngɔ tɛ yen n k'a d'i ma i tagala mais n'i bɛ nana tugu siɲɛ naani nana i b'a ye ne b'a fɔ n ya mɔgɔ ma ni cɛ nana a y'a fɔ n ɲɛna ko n tɛ yen parce que a lɔgɔ bɔla hali bi ala m'an sutara la ala an bɛn sabuba ma donc abuzari ala kɛra ka conseil wele ni conseil 7 ye ayiwa an baliman silamɛw an fana an bɛ an ka walagadaw kan ɲininkali caman de bɛ na mais sani k'a to ɲininkaliw ye na vraiment an bɛ duwawu caman de kɛra an bɛ duwawu kɛ an lamɛnbagaw ye minnu b'an lamɛnna faransi an bɛ duwawu k'o ye minnu b'an lamɛnna suisse an bɛ duwawu k'o ye minnu b'an lamɛnna amérique an bɛ duwawu k'o ye italien an b'o fo ka duwawu k'o ye mɔgɔ minnu bɛ australie an b'o fo an bɛ duwawu kɛlɛ o n'o b'an lamɛnna mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ belgique an b'o fo ka duwawu k'o ye an balima minnu sigilen bɛ allemagne n'o b'an lamɛnna an b'o fo ka duwawu k'o ye dɔw b'an lamɛnna depuis canada amérique an b'o fo ka duwawu k'o ye dɔw b'an lamɛnna depuis londres an b'o fo ka duwawu k'o ye dɔw b'an lamɛnna depuis amérique an b'o fo ka duwawu k'o ye kɛrɛnkɛrɛnya ma new york an b'o fo ka duwawu k'o ye parce que o ko bana nin juguyani b'olu fɛ fo ka taga tɛmɛ an b'o fo ka duwawu k'o ye mais ka ladilikan di fana an balimamuso dɔw ma mun na parce que muso dɔw bɛ yen ala y'a latigɛ kɔnɔ ala b'a to a n'a cɛ bɛ bila ɲɔgɔn na mais denw bɛ yen i b'a ye a bɛ denw ta ka taa n'o ye yɔrɔ la cɛ yɛrɛ tɛ se k'ale ye yɔrɔ min na a bɛ denw kumandiya o facɛ ma walima a bɛ denw lasigi tuma dɔw ka fa cɛ y'a jogo kolonya langali denw ye non balimamuso i ka n'o kɛ parce que n'i n'o y'o kɛ denw i ko denw ye mun de kɛ sisan k'o ye o fa kɛlɛ ne bɛ fa ya jogo kolon langali la denw ye i ko denw ye mun de kɛ k'o y'o fa kɛlɛ mais est ce que ni denw ka fa kɛlɛ o denw bɛ kɛ barikadenw ye wa o bɛ barika sɔrɔ facɛ kɛlɛ la wa non o tɛ barika sɔrɔ donc ale muso ninnu caman bɛ yen o bɛ denw dogo facɛ t'o ye balimamuso i bɛ kojugu ba de la parce que éducation dɔw bɛ yen kɛ ele tɛ se k'o di den ninnu ma et puis fa fana ka hɛkɛ lo a ka droit lo a y'a denw ye ele bɛ denw ninnu ta ka tɔgɔ dogo lo min na ni denw nana bɔ a kalama a kɛra dencɛ le ye wa walima a kɛra denmuso le ye wa ko ale facɛ le ye nin ye mais ne ale bamuso k'ale facɛ dogo ale la i b'a ye den ninnu b'i kɔnniya o b'i kɛlɛ o fa kama donc nafa t'o la han bon an bamuso minnu bɛ yen walima an balimamuso minnu bɛ yen n'o y'a baara le b'o ye o ye jija k'o dabila fa y'a droit lo k'a denw ye fa y'a droit lo ka denw mara normalement ni fa yɛrɛ le sɔnna ka denw d'i ma basi t'a la i b'o mara mais ni fa ma sɔn a bɛ sigi ka kuma ka discuter mais ne bɛ denw ta facɛ t'o ye a bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ fa dɔw bɛ yen
o yɛrɛ bɛ taga bɛn n'o denw ye o t'o denw lɔ hein n ko dɔ k'a ɲininka a question na o lon na ale tun bɛ bɔ jamana dɔ Afrique de l'Ouest kɔnɔ yen a bɛ bɔ jamana dɔ a bɛ taa comment on appelle jago kɛ jamana wɛrɛ o jago ko kosɔn o jago ani muso dɔ ka ɲɔgɔn lɔ bon o ɲɔgɔn lɔ kɔnɔ o nana kɛ kɔnɔ ye bon ale nana kɛ sisan a tɛ taga o dugu la yen tugun bon muso nana jigin balima silamɛw o muso kelen o denmuso ale n'o le tagala bɛn ɲɔgɔn ma ale bɛ butigi feere la a denmuso tagala sigi ale bɛ jamana min na o denmuso kelen tagala sigi o jamana na a facɛ fana bɛ mais a ma lɔ k'ale fa lo a bɛ comme on appelle a bɛ butigi feere min na denmuso facɛ nana ɲɛbɔ denmuso fana fɛ tuguni k'o denmuso kelen furu balima silamɛw olu furu banna o ka den 3 yɛrɛ sɔrɔ ɲɔgɔn bolo voilà donc denmuso nana fɔ o la n'o ye furumuso ye ko o ye taga bɔ o ba la pour que bamuso bɛ ale cɛ lɔ cogo min na o tagala ka taga bamuso man fɔ mais bamuso ko mais e k'i yɛrɛ denmuso de furu kɛ muso min b'i kun ni e ka den min e ka kɔnɔ min lalen la o puis tagala i ma na tuguni ni o kɔnɔ wolola den min na o den de ye nin ye voilà a ma lɔ a yɛrɛ k'a yɛrɛ denmuso furu a t'a kalama donc ko an y'o masala ɲɛnabɔ n balima silamɛw an fana bɛ min don a la an k'o fɔ inshallah donc a lɔla yɔrɔ min na k'a fɔ ko a den don a yɛrɛ k'a den furu tiɲɛna o furu tɛ yen tuguni voilà mais den minnu kɔni sɔrɔla o denw ye sariyadenw de ye parce que o sɔrɔla tuma min na o y'a sɔrɔ ale m'a lɔ k'a fɔ ale yɛrɛ denmuso de b'a ka furumuso ye donc denw ye sariyadenw ye donc an b'a ladilikan di an baw ma o ye sabali o b'o min kɛla nin ye o y'o dabila o kana don denw n'o facɛw cɛ facɛ dɔw fana bɛ yen inshallah n'ala sɔnna an bɛna olu ta kɛrɛkɛrɛ ka k'a danna ko o kuma fana fɔ a danna inshallah o bɛna kɛ don wɛrɛ la dɔw fana k'a ɲininka cɛn kiti dɔw la inshallah n'a jalala ye komi bi wagati k'an minɛ an bolo ma ka ban inshallah o cɛn kiti o bɛ ɲɛnabɔ cogo min na inshallah an bɛna o fana ɲɛfɔ o lon n'a jalala ye o puis an b'a fɔ an ɲɛna fana inshallah ɲininkali bonda la kan don mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ voilà donc an b'a ɲini o fɛ k'a fɔ inshallah voilà an y'a numéro bɛ yen o bɛ se ka ɲininkaliw kɛ numéro la an b'a sɛbɛn an bɛ to ka ɲininkali ninnu jaabi dɔɔni dɔɔni parce que n'i ko k'i bɛ ɲininkali jaabi tuma dɔw tafsiri yɛrɛ tɛ kɛ donc o sababuya kosɔn an bɛ se ka ɲininkali 3 ɲininkali 5 ɲɔgɔn ta an b'o jaabi n'ala kana don wɛrɛ d'an ma mais a ye ɲininkaliw bila ka na inshallah n'a jalala an bɛ min don a la diinɛ ta sira kan inshallah an bɛ n'o fɔ an ɲɛna donc an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di silamɛ bɛɛ ma an bɛ furu mɔgɔ minnu bɛ furu ɲinina musow la walima cɛw la an bɛ dugawu k'o ye o y'a furu ko ala m'a nɔgɔya la minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu bɛ faransi walima u bɛ ameriki walima u bɛ faragɔ jamana dɔ la an se japon ani ka taa ka la faragɔ jamana ka ca an tɛ se k'a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔ minnu bɛ yen n'o ma sigi sɛbɛ sɔrɔ fɔlɔ an b'a dali ele ala fɛ ala sunkaloba nin yɛrɛ barika kosɔn ele ala yɛrɛ y'a kɛ ya alaya kama minnu bɛ furu ɲinina cɛw la walima musow la o y'a furu ko nɔgɔya ala n'ele ala m'a nɔgɔya mɔgɔ si tɛ se k'a nɔgɔya minnu bɛ furu ɲinina o y'a furu ko nɔgɔya n balimamuso ye diɲɛ jija ka furu kɛ dɛ n balimacɛ furu kɛ mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko mal accompagné que je sois seul est mieux d'être mal accompagné n balimamuso o tɛ kuma ye dɛ a y'o kuma dabila silamɛ kuma t'o ye o kuma dabila le pepepepe furu nɔgɔ ni furu cɔrɔkɔ ni furu kolon ka sɔrɔ k'a kolonya ka sɔrɔ ka furu ni kolonya ka sɔrɔ k'a kolonya siɲɛ 15 furu yɛrɛ kolon don o ka fisa muso banaya ni cɛ banaya ye n b'o f'i ye parce que n'i ka furu kɛ ala bɛ an ko mɔgɔ minnu ma furu kɛ ala b'olu ya seri fana nɔte par exemple baraji 70 walima baraji 10 mais n'i ye furu kɛ a furu c'est à dire a baraji yɛrɛ da ma lɔ ala bɛ min nɔti ye ala baraji da ma lɔ ni muso présenté la yɔrɔ dɔ la n'a fɔra ko madame tan e b'a ye valeur bɛ don a la mais n'a fɔra ko mademoiselle e b'a ye mɔgɔ yɛrɛ t'a jate fɛn dɔ ye
Voilà, alibi furukɛlaw an b'a dali ala fɛ k'a ya furu sabati minnu k'a sɔrɔ ka ban ni problème di b'o n'o cɛw cɛ an b'a dali ala fɛ k'o problème nɔgɔya k'a bɛɛ kɛ sabalibaga ye muso ye sabali n b'a dalele fɛ furu bɛ muso de bolo furu t'an cɛw bolo parce que cɛ min bɛ yen n'a y'a kolonya ka bon o de ka ca min ɲuman ka tɛmɛ ɲuman kan han muso bɛ le bolo sunkuru b'i bolo yɔrɔ bɛɛ ɲɛmɔgɔdenw bɛ yɔrɔ bɛɛ han n balimacɛw bɛ ɲa wa il faut savoir s'arrêter il y a une manière de s'arrêter dans la vie là tu as vécu 60 ans tu as vécu 50 ans et Dieu t'a pardonné et Dieu était patient avec toi. Maintenant il faut savoir s'arrêter, il faut t'arrêter un peu, il faut commencer maintenant à consacrer ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Tu as vécu 50 ans, tu as vécu 60 ans, voire 70 ans. Mais jusqu'à présent, toi tu cours derrière les petites filles. Non, arrête. Quand on dit le ramadan là, le ramadan, c'est là, il faut te patienter, il faut arrêter tout ce que tu faisais qui déplaît à Dieu. La repentance là, c'est ça qu'on veut dire, c'est ça que le ramadan. Il faut se repentir. Il faut donner ta vie, il faut consacrer ta vie maintenant à Dieu. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois vieille, consacre une petite partie de ta vie à Dieu. Tu as trop fait. Qui t'a dit que toi tu vas, en tant que jeune, qui t'a dit que tu vas vécu 50 ans? Personne ne sait. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la tombe. Donc il faut savoir s'arrêter. Donc en bas, il y a aïe sabali, aïe furu mine aïe sobela. Furu te tulunge fenye. Furu te direke ba ko lomi jale ba boka den. Non. Ka furu ke semaine kelen furu tiena. Ka furu ke kalo kelen furu tiena. Ka furu ke sanyi kelen. Ibo ble bita dore bita furu dore ma. Ibo fana ble bita furu dore ma. Ma ke mo nena laiwa. Ibe nena lela o te furu ke lai. Aha. Malman ke malman muso ele be minu yo no boya furu ko la, tout n'est pas rose hein. Tout n'est pas rose. Il y a des difficultés. Il n'y a pas un couple idéal dans la vie, il n'y en a pas. Allah créé sallallahu alayhi wa sallam. À un moment donné, il a eu des problèmes avec ses femmes. Mais c'est Dieu même qui a géré ces problèmes-là. Voilà, moi aussi, il faut que dunya kono quand on a muso ben mais 100%. Non. Il y a un problème, mais il faut savoir surmonter ces difficultés-là. Bon, ayan jija furukela ambe do wukai problème be muso minu na cheuchi ay sabali nyon koro wala na sabali la nyon koro e ba ya be dentono dum mo ni be fe ka dentono dum ye ke sabali bagay ali be alama sabali dilama cheminu ma furu soro foro no di be furu nyinina alhamdulillah muso chama ba le bele bulu inshallah a chama ba be mbulu français a chama ba be mbulu afrique fana ay na be do dama inshallah ona jalalay moi, nous faisons bien, nous comme on appelle, au cas séjour koi. Alibeko, lui a séjour ko no ya ala mo kela. Nous faisons bien, don bo bolo me don to nyana ko kela. Sebe ko tigu, minu ya sebe masoro, minu ya bongo blayala. Ambe dwo kela be, anu ko be dwo ka be. Mfana ka lo inshallah na jala alay do be mine. Bon minu ma bon soroba, minu yerema sebe soroba. No dibe faragwe jamana o la yoro le ban lamena minu retan lamena ambe duwa ka bela jeni ali bi ka ya sebe ko no ya ala mo kelani minu be muso do be ale ma den soro depuis afurula sanyi fla sanyi loru sanyi ta do reka sanyi mu ka ma soro malma muso ikane jigiti alala wala nabila zakaria ale ka sanyi kemeka ma den soro amuso ka sanyi bi kono no ko ke ama den soro moko bolo ja ala ye ka ala dali o mo jigitike dobe na foko wa ko muso monopose ba la ka te la da ye la toni ka te se ka den soro malmanche bola ka ala lo ala e masami e ba lo wala ka ni jigitike wala ala be se ka den di ma o ya soro e jigi bola den koka wala minu ya don minu ma den soro minu ye ka den soro don nyama lo ni te. Voilà, obe ko kela mimbe bange ba o dusu kasi.
an b'a dali ala fɛ k'o denw kɛ mɔgɔ ɲamalɔnw ye ala m'o kɛla ye k'an denw k'an ɲɛna ye k'o kan kpɔ ye o kɛbagatɔ alahu ala m'o kɛla ye an yɛrɛ ka minnu fɔ ta dɔw ta problème t'o ye ale ka sɛbɛn sɔrɔ bon b'a bolo mais baara tɛ yen hali bi ka baara ɲuman d'i ma e bɛ se ka baara min kɛ k'i musaw sɔrɔ a la k'o baara d'i ma ka se ka équiper faso mɔgɔ minnu bɛ faso la ka équiper olu la voilà ko an bɛ duwawu k'i ye ka hɛrɛjigɛ ɲɛnaman d'an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla ye minnu fana bɛ yen n'olu ma bongo o y'a bongo an bɛ duwawu kɛ hali bi ka o y'a bongo nɔgɔya o kɛbagatɔ alahu ala m'o kɛla ye an fana b'a fɔ cɛw ɲɛna o ye sabali n'i ka muso tɔɲɔ ka se degré dɔ ma ala yɛrɛ bɛ bɔ i kɔkɔrɔ a man da ala ye tɔɲɔ man da ala ye i ka ye Firawuna yadala ka yada ka fa yɛrɛ la o le ala ka halaki malimacɛ i kana fa i yɛrɛ la i kana ye komi ele ɲɔgɔn tɛ i muso ka valeur d'a ma a y'a droit d'a ma e bɛ taga yaala dugu kɔnɔ ka na don i muso ka 4 heures du matin dɔw bɛ don muso ka 3 heures du matin dɔw yɛrɛ bɛna don muso ka 6 heures du matin a bɛ donna a bɛ dirike min bɔla n'a bɔla ni ye min ye dugu kɔnɔ a bɛ n'o le changer dɔrɔn k'i ko ka kura don ka bɔ malimacɛ ngele bɛ den wolo la i bɛ den wolo la denmuso dɔw b'i ya denw na dɛ ngolu ele bɛna k'olu cɛ ye wa ngolu fana bɛna furu ka taa yɔrɔ dɔ i ka min kɛ walidenw na kɛ n bɛ n kale ala la ala b'a to i denmuso bɛ taga di cɛ min ma o bɛ tasuma minɛ k'a la i denmuso kan i tɛ se ka kuma o kama yadinul fata yudanu o cɛ bɛ taga jɛ ele denmuso ye a tɛ se ka fara la maa di bɛ tasuma lala kan ele yɛrɛ facɛ ɲɛ b'a la tuma min na n'ele ka denmuso ta k'a ye na nanakili i ka so kɔnɔ n'i ko k'a ye semaine kelen kɛ n'a ye su kelen kɛ a bɛ boli ka taga cɛ tɔgɔ fɛ a b'a ci tuguni a bɛ segin ka na mais o bɛ bɔla mun de la o bɛ bɔla ele k'i muso minɛ cogo min na ni hinɛ n'i muso la k'i muso dɛmɛ k'i muso minɛ ka ɲa ala kɛra ko ten sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ kuntanw bɛ se muso la mɔgɔ ye mɔgɔ kuntan ye o bɛ se muso la mɔgɔ lankolon vagabond olu bɛ se muso la parce que n'a kumana ni muso kumana a bɛ coup de tête ni coup de pied kɛ k'a labɔ kɛnɛma olu na i b'a ye a bɛ siran o ɲɛ fa bɛ yɛrɛ n'a bɛ kuma fa bɛ yɛrɛ mais mɔgɔ bɛrɛ ala ka mɔgɔ ala siranya babaw karamɔgɔ babaw k'olu muso bɛ so la ni ko i bɛ kuma k'a ma banzan to non banzan ko tɛ mais parce que n'a mako b'a muso la sufɛ muso banna e b'a ma fɛ sabali e kana di sigiɲɔgɔn ma wallahi sabali n yafa la mais e muso min fana b'o kɛ a lɔ ko i den bɛ fago la mɛ kale ala la i den si tɛ fɔ ɲa a si muso i bɛ ban i cɛ la sani k'a to su ka ban mɛ kale ala bɛ mɛlɛkɛ dɔw le bila o bɛna muso ni danga k'a danga fo ka dugu bɛɛ ni cɛ ka dɛbɛ ɲini fɛ tele fɛ ni banna i cɛ la tele fɛ malimacɛ malimamuso ala bɛ mɛlɛkɛ dɔw le bila o bɛna ele muso ni danga k'i danga fo ka taga tele ban o b'i danga la bon ele bɛ t'o danga kɔnɔ cogo di ka den bɛrɛbɛrɛ sɔrɔ den bɛ se ka ko ɲa mɔgɔw ma ala m'an sutura la an fana b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna inshallah an tun bɛ tola ka tafsir min kɛ avenue 8 misiriba la o tafsir kelen de bɛ kɛla nin ye bon an ka jamana dɔw tɔgɔ fɔ ka dugu dɔw tɔgɔ fɔ o dugu an fana ma dɔw fɔ bon vraiment an tɛ se ka a bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔ de bɛ n lamɛnna yɔrɔ o yɔrɔ voilà fɛn o fɛn de bɛ n lamɛnna yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ dugawu k'a bɛɛ ye k'a bɛɛ fɔ a tɔgɔ n'a jamu na k'a yira ala fana alhamdulillah tafsir bɛ di aw ma diɲɛ ma longo la à partir de 16h o bɛ faransi ka lɛri ye mais a bɛ bɛn 14h ma Abidjan mais tuma dɔ an bɛ retard fitininw ta la voilà a y'a jija a ye connecté o wagatiw inshallah a bɛna an ka tafsiriw lamɛn hali bi ala m'an jɛmɛna ala m'an sutura la dɔw fana bɛna ɲininkali kɛ tafsiri bɛ kɛla bɛti minnu tun bɛ ta la k'o tɛ kɛla comme an bɛ faransi yan voilà an ya bɛti talaw de bɛ Abidjan o sababuya kama an tɛ se ka bɛti ta parce que n'an ko an b'a ta bon vraiment laminɛlibaga tɛ yen n'o tɛ an ya kalan kɛcogoya tɛ nin ye parce que ala kɛra ka sunkalo tilan yɔrɔ 3 voilà tilan yɔrɔ 1 an b'o de la nin ye a ko sunkalo fɔlɔ awaluhu rahamatu wa wasatuhu magfiratu
وآخره عندكم من النار وآخره عندكم من النار لم نبغتي ولا الحمد لله رب العالمين على كراك سونغالو كلان رosaba ako sungalo folo ala be hinele jigi no te sungalo damine na sanika to sungalo yese ambiati njoro ni be coronavirus be sungalo ko be na ke chugodi ma abetala dondon inshallah sungalo betala dondon donc o ye tile tan folo tile tan flana ala karako kala be ya fasilama o bema fanga minu to fo ko lu ala to lu ya ala te ya fo lu ma ango fanga wala ada te menuna dolomina te fa dolola drogue mina te fa drogila ate sungalo ko to tala da ala te ya fo ma fa e dolobla fa e drogibla malman sala mo ala wolo ba kuta din ni fa kwa ye minke abadan atake ni ba kwa ye minke abadan atake ko fa le yere nyanata ale ta mire ale hakili ka bo afana bai e hakili ka bo ifa me ifa ka minke ka plan minke ka wara ni chuo mina ki bamso fu ele bo lo ane kela professeur à l'université ifa ka sega minke ni bamso eto lo ite se ko lo ale bi ala manje mena donc wolo ba toro den wolo ba kuta den wala ala te ya foma anislama flami datike ni be nyona no lu ya dossier na ko ala ka signer ko ka ya faloma ala ba fo mele ko ya ya dossier bla kerefe fo ye kuma fo ya kele ba ali bi ala ma so tarala ala ambe sa obama ala ko unoya aywa malman slama bi kan na fla amo fo ka bita wala dalla lo rola bi kan na fla obeben lo woroma me na fla na te ko mi jabo ya lo de jabo ya te ni sela ka ke e ba baraji soro mais ni ma se ka ke fana basi fo itala donc bitana fla e lo woro a lo woro ni bana fatia kalana e be kula la o shan tanke a lo woro kelengelen bela lo woro abebe salamu sabama ni ko ni ka lo fla ke be salamu bla e be lo fla wore ke be salamu bla e be lo fla wore ke be salamu bla ni bana lo woro la balman salamo e be sigi o ya soro lo kelengelen bela ni bana fatia kalana a seri suran o le kulu wala o shan tanta a lo kelengelen bela kulu wala o shan tanta donc lo fla bebe kulu wala o mugama fla wore bebe mugama fla wore bebe mugama ni ka calculer abeta be kulu wala o bi woroma a lo kelengelen bela bebe fatia shan woroma parce que fatia be kana shan kelengelen wala kulu wala o be kana shan tanta ni seri bana wasiu ya wasiu ebo shan kemeke ni bano le be duo ki yere ye ka duo ke silamo ye ka duo ke ambela jeni amba dala ala fe ala man be jemena ala man be sutarala ala man be saubama ya bena loya inshallah na la kana sininda ma inshallah an rete mena lerika inshallah mena continuer na jalala amba dala ala fe ala man be sutarala anga duo ke kungoya minu la na meno fatia le do amba nyini befe ambe ka mbolo korota ambe fatia do nyon fe minu go ben fle la fan dunya fan fan malman che malman muso problème mbila la bina benyana bo ibolo janya nyefo ala nyana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك نواسينا بيدك ماد فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به عندك في علم الغيب أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى الجنة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وببركة الفاتحة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين على إلي الجون دسنو نبولو جنبه وبيلي على دايلا يسونغالو بانينا همينا كومينو بانا إلي على كلم بلي بسيكا همينو نويا نوتي أنفاو تسي أنباو تسي كرامو يرتسي نايرة تغلا كرامو فكوكا دووكا ولو فانا بي إلي على لدالي أما دالي إلي على في يسابالي يهنانا همينا كومينو بانا بسيكا ميفو أنتسيكا ميفو إلي على لبسيكا ka bela jeninya ka dama ka corona ni yɛrɛ bɔ an kunna pewu an bɛɛ bɛ se ka circuler normalement o kɛbagatɔ Allahu ala m'o kɛla ye ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin ni ti aka imamu ye Imam Abubakar Konate ani ka ta kalaya kalanden ka bɔ Paris dugu kɔnɔ an b'aw fo inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.